Plants migrate from continent to continent on the waves of the seas and rivers. Birds and other animals move from place to place. But even more do human beings migrate, sometimes in groups, sometimes alone, and, in so doing, are always the free instruments of the divine providence. Punto focal è ritornare. Since 1887, our congregation, established by Bishop Scalabrini, is working with migrants and refugees around the world and seafarers, providing them different programs and services to facilitate their integration in the hosting societies. Yo diría que nuestra misión está basada en el Evangelio de Jesús, en las propias palabras del Salvador, cuando Jesús dijo en Mateo 25, hablando sobre el juicio final: yo era migrante y ustedes me han recibido en su casa. The Scalabrini International Migration Network, SIMN, designs and implements development and advocacy programs, and conducts also networking initiatives on behalf of all the Scalabrinian entities around the world. SIMN is a network of networks, an umbrella organization working in 39 countries to promote the respect of the rights and dignity of migrants, refugees, forcibly displaced people, seafarers, and fishers worldwide. SIMN collaborates with missionaries, laypersons, men and women who share the mission to foster a leading global network that advocates for the rights of people on the move worldwide. SIMN works through 5 essential portfolios to achieve its objectives: programs and services, institutional capacity building, advocacy, fundraising, network and communications. A través de los servicios y programas es por donde nosotros servimos a las poblaciones migrantes en necesidad, a las poblaciones refugiadas en busca de protección, a los marineros, a sus familias, a los pescadores, a los trabajadores migrantes y a todas esas personas que buscan y encuentran en nuestros centros y en nuestros albergues protección, seguridad y confiabilidad, proveyéndoles no solo una asistencia de emergencia inmediata, sino respuestas concretas para su integración en las comunidades de acogida. El apoyo a nuestro staff a través de capacitaciones, entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades con la dotación de nuevas herramientas de conocimiento les permite a estos compañeros en el campo fortalecer su trabajo, brindar servicios de calidad y ofrecer una mejor respuesta a estas personas en condición de necesidad. SIMN seeks to be a legal entity that supports the work of all Scalabrinian members on the ground, taking advantage of having consultative status at the United Nations, and participates in debates and initiatives in policy making at international fora and mechanisms to protect the dignity and defend the rights of migrants, refugees, seafarers, and fishers globally. Salirnos de los discursos para transformarlos en políticas y en medidas que realmente tengan un impacto benéfico y transformen la condición de vida y la situación de derechos humanos de los migrantes en el terreno. Nosotros evaluamos cómo están funcionando las políticas públicas, cómo están funcionando los mecanismos internacionales de protección, pero sobre todo la implementación de esos mecanismos de protección para estas personas. Nowadays we can talk about human rights of migrants, even regardless their immigration status. We can criticize detention methods, terrible ways of managing border control, and indicate in those countries that do not comply with international standards in relation with child detention and child protection. Our work today in designing the best possible strategy
to influence in the best possible way the outcome of the forum. Una de nuestras principales tareas es tener y establecer esa relación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones principalmente, pero otras organizaciones como el PNUD o UNICEF. Through a thoughtful fundraising strategy, SIM helps to provide sustainability to programs and services developed on the ground, aiming to maximize their positive impact for people in need. Tenemos un pequeño staff acá en Nueva York que coordina esas acciones, proyectos a nivel mundial, pero lo más importante, nuestra fuerza principal está en el campo de trabajo, en donde están los migrantes, en donde están nuestras casas, nuestros centros, para dónde se van los recursos que conseguimos captar con los donantes. The Network and Communications portfolio focuses on creating social awareness and on promoting the impact of the work carried out by Scalabrinian missions. One that transforms the lives of migrants, refugees, fishers, seafarers, and their families. SIM connects all the relevant actors involved in supporting the Scalabrinian centers, partners, donors, friends, and supporters worldwide. SIM shares news and information about projects, events, and best practices through an extensive network of communication centers, radio stations, digital platforms, social media, television programs, and magazines. Los centros regionales de comunicación Scalabrini fomentan una percepción positiva de la migración. La congregación scalabriniana, por su parte, publica revistas, periódicos alrededor del mundo. Actualmente la red scalabriniana está concentrada y enfocada en la implementación y expansión del modelo scalabriniano de empleo, emprendimiento e innovación social. This innovative model offers migrants and refugees, in addition to emergency assistance, concrete responses for their integration, regularization process, certification of technical and soft skills, entrepreneurship training, seed capital investment, and technical support to make these ventures sustainable over time. In order to achieve a full inclusion, as Pope Francis calls upon all societies, migration policies should encompass the key 4 verbs the Pope indicates are indispensable to achieve that goal: to welcome, to protect, to promote, and to integrate. Migrants and refugees, they are not the problem of current societies. They are not the challenge. They are part of the solution to build a more peaceful coexistence around the world. Estamos en un mundo de guerras, de violencias, de odios, de divisiones, de separaciones. Quizás los migrantes tengan esta profecía, este mensaje de un mundo nuevo en donde podamos escucharnos y buscar juntos soluciones para el mundo de la migración. Take action. Get involved. Contact at simn-global.org.